इलो ब्यूटी तू कौन कांदुचु इरे से बुढ़ाटा चलीगला ना कौन कहीं बुढ़ा तो मला से वर्ष है पुणी किए मला तू कांदुचु कांदिबिनी तो कौन करिबी तम सहित बाहर हेकि आसला दिन गोटे दिन भी मु शांति रे रहिनी सब दिन तुम खाली मते मारुच। अरे शुण 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 मुझे तोते खाली खाली मारुचु कहलु हाँ ए गाँ लोक कथार पड़ी मु तोते बाहली गाँ लोक कहले कौन ना बाहला परे कोड स्वर्ग सुख मिले किंतु बाही सारा पर मु देखुची मो जीवनटा पूरा नर्क हो गला छी ता बोली कोन त मते सब दिन मारिबो। शुण शुण मुझे खाली खाली मारुनी ए गाँ लोक कथार पड़ी मु जो घुओ खाइनी हैला तो मुटा जते देखि दउची सेते बेले मोर से बाहाब कथा मन पड़ जाउची आ सेई तो पिठरे दीटा गुम गाम कर बसई देले मो मुंड ठंडा हो जाउची मते टिके शांति मिलुची। तम भली पागल सहित मु आ ए ब्यूटी सब कहबो मते पागल कहबो दे कहि दउची ए गाँ रे सबुटो टैलेंटेड पर्सन होची मु व्हाट डू टैलेंट ना छेना गुडो अरे जो स्वामी ता निज स्त्री रो सुख सुख बुझिबोनी संसार कथा बुझिबोनी से की स्वामी। सुन सुन तू जो कहूनु मु पागल बोली अरे मु जदि पागल होइतांदी तो बोपा कोन तते आनी कि मो बेकरे बांधी दिसंदा कि एक काम करू तू जा तो बोपा को पचारू जा बोपा को पचारू जा। अरे सही बोपा तो मोर सब किछि सर्वनाश कला हो छाड़ बा बुढ़ाटा जदि कोन भूल कर देला से कथा धरले हबो कहलु सुन गोटे काम करे मु जाउची ग्राम भ्रमण रे जाउची फेरिला बेलू देखिबी जेंति तू कांदु नथबू आ जदि कांदुथबू पुणी तो पिठी रे दीटा गुमगाम कर बसई देबी ये कर सुन कान हस कौन सब मिले कौन काम हस इरे हे हसला इरे हसला मु जाउछे कान जा। हे भगवान ए केमिति स्वामी मते देइछो काहे कि देलो एमिति स्वामी मते सब मोर कपाळ भगवान सब मोर कपाळ। पुणी किए धरा पड़ा रे सकर माई के लगे नाम नबू रे बापा माई की लगे नहीं एड़ा मु बाइक नाम नौची तू भी नाम नबू जगी दे 2 मास जगी दे मु जेंती नाम नौची तू सेंती नबू अपेक्षा कर बापा तो टाइम आउची देउछु बाउछु नहीं आउ शंकरा किए बाउची किए नाम नब बागेगिरी नब जना पड़ानी बाघर भाया फालतू जिनिस कथार नहीं दिल्लिका लड्डू जो खाया पछताया जो सड़ा नहीं खाया वो पछताया मैं खाई पछताया। बुटू भाई तू कि कथा कहू कहलु से लोक को झील मिलूनी बाहा तो कहू बाहाघर गोटा बेकार जिनिस बाघर आगु रास्त गला बेले 5टा 10टा नमस्कार पाऊली एबे बाघर पर देखुची टिके भी मते सम्मान नाही आ लोक कोन भाबुचंदी मु जाननी कि हां लोक मन मन भाबुचंदी नेइछ रे पो नाम नेइछ बाइकरी लोक भाबुचंदी ना मते देखिकरी फालतू सड़ा बाघ। अरे स्त्री सहित यदि रही पारुनु तो बा कहीं होतलु कहलु अरे मु कोन बाबा को चाहूतली कि लोक कहले कोन ना बा जाओ गाँ लोक आत्मीय स्वजन बंधु बांधव समस्त कहले बाई जाओ बाला पर शांति रे रहिबो सुख मिलिबो अरे मु देखुची बाई सरला पर मो जीवनटा पूरा नरक हो गले किछ सब बेले टेंशन हां आज स्त्री रो एटा नहीं सेटा नहीं साड़ी दे ब्लाउज दे मुए दे लिपस्टिक दे अरे मु दउथबी तार कोन किछ कर्तव्य नहीं मोर तो पुणी गोटे भल मते कोन अछि कि नहीं हाफ पैंट मोर दरकार कि गामछाटी भल मते कोन केतला दरकार ना सबू जाक मु देवी सी घर बस रु बाहर बुलिक देवी कहीं ये की नियम सेटा ही नियम स्त्री खाली तो भल पाइबा दब स्त्री जा मागिब तू ताकू सेया दबू झासा जिते बाहर कथा मो मन पड़ जाऊँ माइकिना को गुमगाम कर बस दौर 2-4टा तापर जाकर मत शांति लगुच पूरा आत्म शांति मन पूरा फ्री। स्त्री किए बाड़ाती स्त्री तो भल पाइबु ना सी हूँ गृहर लक्ष्मी सी हासा तुम कथार पड़ी सब मो जीवन बर्बाद हो गला
ସବୁ ଜାଗା ଫାଲତୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସବୁବେଳେ କରୁଛୁ। ତତେ ପାରି ହେଲାନି ରେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ତତେ ପାଗଳା କହୁଛନ୍ତି ବା। ତୋ ଦୋକାନକୁ ଆସିବିନି, ଯା ଯା, ତୋ ଦୋକାନରେ ମୁଁ ଆସିବିନି। ଏଇଠି ପୁଅ ନାମ ନବୁ ରେ, ଭାଉଛୁ ତ ନବୁ ନବୁ ନା ବେ ରହ ତୁ। बुटो ए बुटो लक्ष्मी लक्ष्मी नमस्कार नाना। कुआड़ गला सी बाया से तो घरे नाहांती नना। तू एमती कांदुଛୁ कौन लक्ष्मी? कांदेबी नहीं तो कौन करिबी नना। मो बापा गोटे पागल सहित मो बाहाघर करे देइचंती। सबुदिन मते खाली बाड़ौची से। तोते तो आगुर कहिथिली तू ए बायर चिंता छाड़, संसार दायित्व तू निज हाथ को ने। ता छड़ा घरे आसी आम तो दीदी को साहाଯ୍य तो करि पारिबो, सेते तो घर भी चलिबो, तो नानी को भी हेल्प हेबो। कौन कहबी पागला को? हौ ठीक अछि, से आसिले कहिबू, से मते देखा करिवो। आपन सहित देखा करिया पे कहले से कहूची मु काहे कि नना सहित देखा करिबी, से मो सहित देखा करिवे। आ नना को ठारो मोर सम्मान 1.5 हाथ लंबा। नना मु आ ए पागल सहित संसार करि पारिबी नै। मोर धैर्यर सीमा जदी डेई जीवो मु आकु छाडी पळेबी। हौ तू कांद ना, मु ताकू देखाइले बुझेबी हैला। हो नना आपन देखाले तांको टिके बुझांतु। हौ मु आसुची। शंकर ए शंकर शंकर ओ नना नना नमस्कार। नमस्कार। भलो शंकर? हाँ भलो ଆଉ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲୁ? टाइम हेले जाउते घर आड़े जीवी खाइकिरी आसीबी आ। अच्छा ये बुट्टू पागड़ा देखिलु कि? हाँ भाई ना देखा आइथिला आ दुकान आड़े जाइथिला आ ता कथा कुहनी भाई ना कौची बाहा ହେଇକିରି ମୋ ଜୀବନଟା ପୁରା ବେକାର। ବାହା ହେଇକିରି ଗୋ ଖାଉଛି। ଆଉ କଣ କହୁଛି? ନନା ସିଏ ଆଉ କଣ କହୁ ଜାଣିଛ ନା, ମାଇକିନା ସବୁଦିନ ନ ମାରିଲେ ତା ମୁଣ୍ଡ କୁଆଡେ ଥଣ୍ଡା ହଉନି। ଏତେ ପାଗଳା। ଏ ପାଗଳା ସୁଧରଲା ନାହିଁ, ଶଳା କୁକୁର ଲାଞ୍ଚ ସିଧା ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ଏ କେବେ ସୁଧରବ ନାହିଁ। ତା କହିଲି ଆ ଆମ ଘରେ କାମ କରେ, ଆଉ ତୋର ଯଦି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ତାହେଲେ ତୋ ଘରବାଲିକୁ ପଠା, ସେ ତୋର ଭାଉଜକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଏ ଶଳା ସୁଧୁରିବାର ନା ନବନି, ନା ନିଜେ କାମ କରୁଛି ନା ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପଠଉଛି କିଛି କାମ କରୁ। କଣ କହୁଛି ନା ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ମୋ ଘରେ କାମ କଲା ବା ଅନ୍ୟ ଘରେ କାମ କଲା ତାର ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ ପଳେଇବ। ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ ପଳେଇବ ତାର। ହଉ ଛାଡ, ତାର ମାନ ସମ୍ମାନ ବହୁତ ଭାଇ ନା। ତୋ ସହିତ ଯଦି ଦେଖା ହୁଏ ତୁ କହିବୁ ମତେ ଭେଟ ହବ ହେଲା। ଭାଇ ନା ସିଏ କୋଉଠି ତମ ସହିତ ଦେଖା କରିବ, ତମେ ତା କଥା ଜାଣିନା। ସିଏ ପରା ତମ ଠାରୁ 10 ହାତ ସମ୍ମାନ ଲମ୍ବା ତାର, ସିଏ ତମକୁ କୋଉଠି ଦେଖା କରିବ? ହଁ ଠିକ କହିଛୁ ଠିକ କହିଛୁ, ତାର ସମ୍ମାନ ମୋର ତ ଅଧିକା ଗା ନା, ହେଲେ ମୋର ଗରଜ ପଡୁଛି, ମୁଇଁ ତାକୁ ଖୋଜିବି। ହଉ ନା ଠିକ ଅଛି, ଆସିଗଲେ ନା ନମସ୍କାର। ଆରେ ମୋ ଘରେ ମୁଁ ସରପଞ୍ଚ, ମୋ ଘରେ ମୁଁ ସରପଞ୍ଚ, ଆରେ ମାଇକିନା ମୋର ମିନିଷ୍ଟର, ପ୍ରଭୁ ମତେ ରକ୍ଷା କର, ପ୍ରଭୁ ମତେ ରକ୍ଷା କର। ଆରେ ମୋ ଘରେ ମୁଁ ସରପଞ୍ଚ, ମାଇକିନା ମୋର କଲେକ୍ଟର ମିନିଷ୍ଟର, ପ୍ରଭୁ ମତେ ରକ୍ଷା କର, ପ୍ରଭୁ ମତେ ରକ୍ଷା କର। ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ସବୁବେଳେ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଖାଲି ମୋର ଜାମ୍ କରିକି ରଖିଲା। କି ବାହା ହେଲି କେଜାଣି, ମୋ ଜୀବନଟା ସାରା ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲା। ମୋ ଘରେ ମୁଁ ସରପଞ୍ଚ, ଆରେ ମୋ ଘରେ ମୁଁ ସରପଞ୍ଚ, ମାଇକିନା ମୋର କଲେକ୍ଟର ମିନିଷ୍ଟର, ସବୁ ସବୁ ସେ।
अरे माइक ना मोर मिनिस्टर प्रभु मते रक्षा कर प्रभु मते रक्षा कर ତମ ସହିତ କଥା ଥିଲା ମୋର। କାନ ଖୋଲା ଅଛି କହି ଚାଲ କଥା କ'ଣ କି ସଞ୍ଜୟ ନନା ଆସିଥିଲେ। ସେ କହୁଥିଲେ ଅପାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘର କାମରେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ। ଅପାଙ୍କୁ ଟିକେ ଘର କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ ହେଇଯାଆନ୍ତା ଆଉ ଆମକୁ ବି ଟିକେ ସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା। କ'ଣ କହିଲୁ ସଞ୍ଜୟ ନନା ଘରେ ଯିବୁ ତୁ? ହଁ ଯିବୁ ବାସନ ମାଜିବାକୁ ଯିବୁ? ତୁ ଜାଣିଛୁ ତା ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ଟୁ ମୋ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ କେତେ ବଡ଼? ତୁ ତାରି ଘରେ ଯିବୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ? ସବୁଦିନ ରାତିରେ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି ରତ୍ନ ପାଇଛି ରତ୍ନ ଟଙ୍କା ସୁନା ରୂପା ହୀରା ଜଙ୍ଗଲରୁ ମୁଁ ପାଉଛି। ତୁ କହୁଛୁ କ'ଣ ତା ଘରେ ଯାଇକିରି କାମ କରିବୁ? ତମେ ଖାଲି ସ୍ୱପ୍ନରେ ସେ ସବୁ ପାଇବ, ବାସ୍ତବରେ କେବେ କିଛି ପାଇବନି। ଆରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତୋର ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଜମା କିଛି ନାହିଁ। ହଁ ତୋର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରେ, ତୋ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଟିକେ ବଢ଼ା। ମୁଁ ଯୋଉ ସବୁଦିନ ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁନି କି ସ୍ୱପ୍ନ ନିଶ୍ଚୟ ମୋର ସତ ହବ। ଆଉ ତୁ ଦେଖିବୁ ହେଇଠି ମୁଁ ଟଙ୍କା ସୁନା ରୂପା ହୀରା ପୁରା ଗଦା କରି ପାଇବି ଜଙ୍ଗଲରୁ। ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ଏ ଘର ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ସବୁ କିଛି ମୋ ପାଖରେ ଥିବ, ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ସବୁ କିଛି। ଆଉ ଯୋଉ ସଞ୍ଜୟ ନନା ଯୋଉ କହୁନୁ ତା ଭଳିଆ 4-4ଟା ବଡିଗାର୍ଡ ମୁଁ ରଖିବି, ବଡିଗାର୍ଡ। ଘରେ ଖାଇବାକୁ ଦାନା ନାହିଁ, କଥା ବଡ଼ ବଡ଼। ଯେତେବେଳେ ଭୋକ ଲାଗିବ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଖାଇଦବ ହେଲା। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସବୁବେଳେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କୋଉ କଥା ଗୋଟେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ରଖିବନି। ଆରେ ମୋ ଘରେ ମୁଁ ସରପଞ୍ଚ ଏ ମାଇକିନିଆ ମୋର ମିନିଷ୍ଟର ପ୍ରଭୁ ମତେ ରକ୍ଷା କର ପ୍ରଭୁ ମତେ ରକ୍ଷା କର। हे भगवान, पुओ जन्म करवा कौन पाप? कष्टे मस्ते पुओ को मनीष करवा कौन पाप? परख द्वारे बासन माजी पिला को मो डाक्तर कले डाक्तर दिन केतटा भितर बहु आसी माड़ मारे मत घर बाहर कर। हे भगवान केड़े निष्ठुर तमे भगवान। ए बुढ़ी कहीं कौनछु कौन है कौन कहीं कौनछु? किए बाबू तमे मो पिला माने मते घर बाहर कर देले, मो पुओ बहु मते बाहर कर देले। मु एठी आसी पड़ी छी बाबू। जनक घरे रहूली बाबा, रोग होला बोली से माने भी मते मारिकी बाहर कर देले। आज रातिटा मु कोठी रहिबे मु से चिंता रे अछि बाबा, मु से चिंता रे अछि। ମୁଁ କୋଉଠି ରହିବି କୁଆଡେ ଯିବି? से केमिति के पुओ कहल? पुओ के माँ को एंत मारिक कौन तोड़ी दे? मोर भी माँ नहीं, तमें मो माँ हब। आज तमें मोर माँ। बाबा सत कहू तू हाँ माँ।
ମୁଁ ଆଜିଠୁ ତମକୁ ମା ଡାକିବି। ମା ଡାକ, ଏଇ ଡାକ ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ କେତେ ମା। ରହିଲାଣି ଶୁଣୁ। ଆଉ ଥରେ ଡାକ, ମା ଆଉ ଥରେ ଡାକ, ମା। ଆଉ ଥରେ ଡାକ। ମା ଆଜିଠୁ ତୁ ମୋ ଘରେ ରହିବୁ। ଆଜିଠୁ ତୁ ମୋ ଘରେ ମା ହେଇକି ରହିବୁ। ଚାଲ ମା, ମୁଁ ଆଜି ତତେ ଘରକୁ ନେଇଯିବି। ସତ କହୁଛୁ? ହଁ ମା ଚାଲ। ସତରେ ନବୁ? ହଁ ମା। ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରେ ମାଜି ସାଜିଛି ଅଭିଶାପ। ଯାହା ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଲା ସିଏ କଲା ପର। କାନ୍ଦୁଛି ବସି ମା, ଶୂନ୍ୟ ଆଜି ତାର କୋଳ। ରତ୍ନ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ପୁଅ ପାଇଲା ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର। ए ब्यूटी, ए ब्यूटी, आ बाहर गुटे आस देख मु कोन आनिची। ब्यूटी, ଆରେ ତମର କଣ ହେଇଛି? ଏତେ ପାଟି କାଇଁ କରୁଛ? अरे देख मु कोन आनिची। କଣ ଆଣିଛ? କଣ କିଛି ଧନ ରତ୍ନ ପାଇଛ? अरे रत्न नुह, रत्न भंडार पाइची, रत्न भंडार। मु मो मा को पाइची। ए मो मा। ఈ ମାକୁ ତମେ କୋଉଠୁ ପାଇଲ? କୋଉଠୁ ଆଣିଲ ଏ ମାକୁ? अरे जंगल रे बसे कांदुतला। ता पुओ ताको मार के घर बाहर कर देइची। मु देखले मा कांदुची। मोर मा नहीं, तार भी पुओ नहीं। ताको धरी पळे आसली। आजिठु से एइठु रहइबो। मो मा ही कि रहइबो। ने ता घर को दिया। ता को खाबि दे बोल जा। ଆମକୁ ତ ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ। ଏ ମାକୁ କଣ ଖାଇବାକୁ ଦେବି? आजिठु मु काम करबी रे, तू चिंता करना। आजिठु मु काम करबी आ मो मा को मु खाया को देबी। हला जा, मो मा को नहीं जा घर भीतर को जा। मु जाउची संगे संगे आसीबी। बुझिते शीघ्र ए ने आई बैक बैक ने ने। माँ तुमरो माँ मुतरा लाडला गेलुटा एगो काम कर चाचा चाचा गरम गरम भात डाली गोळे आनी मो माँ को आज मन हाथ रे खुआई देबी। ହଉ ହେଲା, ଭାତ ଡାଲି ନେଇ ଆସିବି ଯେ ତମକୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି। ପଚାରୁ ପଚାର। ତମେ ଯୋଉ ବ୍ୟାଗ ଭରି ଭରି ଯୋଉ ସଉଦା ଆଣିଛ, ସେ ସବୁ ତମେ କୋଉଠୁ ପାଇଲ? ଆଉ ସେ ସବୁ ସଉଦା ଆଣିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ଏଇ କଥା ହଁ, ସହରକୁ ଯାଇଥିଲି। ସେଠି ଯାଇକି ଠେଲା ଗାଡ଼ି ଚଲେଇଲି, ଭଲ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କଲି। ଆଉ ସେଇ ପଇସାରେ ପରା ନେଇ ଆସିଛି। ଓ ଆଚ୍ଛା, ଯାହା ହଉ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଭଗବାନ ତମ ମୁଣ୍ଡରେ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧିରେ ଦେଲେ। ଆଉ ଶୁଣୁ, ଏ କଥା ତୁ କାହାକୁ କହିବୁନି, ନହେଲେ ମୋ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜଟା ପୁଇଁ ଯିବନି। ହଉ ଯା, ଗୋଟେ କାମ କର, ଯା ଶୀଘ୍ର ପାଣିକି ନେଇ ଆजा। ହଉ 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 ଠିକ ଅଛି, ଯାଉଛି। ଆଜି ମୁଁ ମୋ ମାକୁ ନିଜ ହାତରେ ଖୁଆଇ ଦେବି। ମା ଓ ମେରି ମା ମେ ତେରା ଲାଡଲା। ନିଅ, ମାକୁ ଖୋଇଦବ। ଆରେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ନେଇ ଆସିଲ ଯେ, କଣ ବାଡିକି ରଖିଥିଲ ନା କଣ? ଯାଉଛି ମାକୁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଖୁଆଇ ଦେବି। ଗରମ 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 ଗରମ। ହଁ, ଆଉ କଣ ଦରକାର ହେଲେ ଡାକିବ। ହଁ ଡାକିବି ଡାକିବି। ମା ପାଗଳାଟା। ଜଗାରେ ଜଗାରେ ମୋ ଜଗାରେ ତୋ ପ୍ରେମ ତୋ ଦୟା জগতে নিয়ারা জগতে নিয়ারা জগারে জগারে তু মো জগারে তু একা মো সা। ନା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭଲ ଶଙ୍କର? ନା ଭଲ ଅଛି। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଦର୍ଶନ କରିବା, ବାହାର କଥା। ଆସୁଛି।
জগারে ନା ଅଛି ଅଛି ମତେ ଅଛି ବୋ ଆଉ ଶଙ୍କର ଦୋକାନ ଭଲ ଚାଲିଛି ହଁ ଭାଇନା ସବୁ ଭଗବାନ କୃପାରୁ ସବୁ ଠିକ ଠାକ ଚାଲିଛି ଆଉ ଭାଇନା ବୁଟୁ ଭାଇ କଥା ଶୁଣିଲ ନା ନାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ଗୋଟେ ପାଗଳି ବୁଢୀ ପାଇଛି ସେ କହୁ ଜାଣିଛ କି ନାଇଁ ସେ ମୋର ମା ତାପରେ କଣ କହିଲେ ଜାଣିଛ କି ନାଇଁ ମୁଁ ଦୁନିଆରୁ ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ଏତେ ପାଗଳରେ ସତ କଥା ଶଙ୍କର ବୁଟୁ ଯୋଉଟା କହିଲା ନାଇଁ କି ଏକଦମ ଠିକ କହିଛି ଜୀବନରେ ମା ବାପା ବିନା କିଛି ଭ୍ୟାଲୁ ନାହିଁ ସେ ବୁଟୁକୁ ଆମେ ବାୟା କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ସେ ଠିକ କଥା କହିଛି ବୁଝିଲୁ କି ନାହିଁ ଯାହା ଜୀବନରେ ବାପା ମା ନାହିଁ ତାର କ'ଣ ଭ୍ୟାଲୁ କହୁନୁ ବୁଝିଲୁ କି ନାହିଁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଜୀବନରେ ସବୁ କିଛି ନାହିଁ ଯଦି ମା ବାପା ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ କିଛି ଭ୍ୟାଲୁ ନାହିଁ ଜୀବନରେ ବୁଝିଲୁ କି ନାହିଁ ଦେଖେ ମୁଁ ଭୁକ୍ତଭୋଗୀ ସବୁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୋ ମା ନାହିଁ ଆଜି ବୁଝିଲୁ କି ନାହିଁ ବାୟା ଠିକ କଥା କହିଛି ହଉ ଆସୁଛି ଶଙ୍କର ହଉ ନନା ନମସ୍କାର মমতা মৌଳି গলা পর ହେଲା ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରେ ମାଜି ସାଜିଛି ଅଭିଶାପ ଯାହା ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଲା ସିଏ କଲା ପର କାନ୍ଦୁଛି ବସି ମା ଶୂନ୍ୟ ଆଜି ତାର କୋଳ ରତ୍ନ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ପୁଅ ପାଇଲା ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଲୁହରେ ଭିଜିଛି ଆଜି ମମତାର ସବୁ ଗାର ଦୁନିଆର ସବୁ ସୁନା ମା ପାଦ ତଳେ ଭାଗ୍ୟବାନ ସେ ପୁଅ ମା ଯାହାର ଅଛି ଘରେ ମମତା ମଉଳି ଗଲା ପର ହେଲା ନିଜର ଯାହା ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଲା ସିଏ କଲା ପର ମା ଆଜି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ହଁ ସେମିତି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଲୋ ମା ଗୋଟେ କଥା କହିବି ରଖିବୁ କଣ ମା କହୁନ ମୋର କାହିଁ ଘିଅ ଖାଇବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଲୋ ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ଘିଅ ଆଣିବ ମା ତମେ ତ ଆମ ଘର ପରିସ୍ଥିତି କଥା ଜାଣିଛ ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଘିଅ କୋଉଠୁ ପାଇବୁ ଆଲୋ ମା ପାଗଳାକୁ କହିବୁ ସେ ଯେମିତି ହେଲେ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ ମୋ ପିଲା ନିଶ୍ଚୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ
କହିବୁ ମା କହିବୁ। ହଉ ମା ତମେ ଖାଇକି ଶୋଇପଡ଼, ସେ ଆସିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିବି ଘିଅ ଆଣିବା ପାଇଁ। ହଁ ଏ ଶଙ୍କର ଭାରି ଖୁସି। ଆରେ ତ ଦେଲୁ ଆগে 2 କିଲୋ ସରୁ ଚାଉଳ ଦେ। ଚାଉଳ ସରୁ ଚାଉଳ 2 କିଲୋ ଦେ। ଆଳୁ 1 କିଲୋ, ପିଆଜ ଅଟା 5 କିଲୋ ପ୍ୟାକେଟ ଦେବୁ ହେଲା। ଆଉ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେବୁ 100 ଗ୍ରାମ। ରସୁଣ ଥିଲେ ପାଇ ଦେବୁ ହେଲା। ଏତେ ଖୁସି କଣ ବୁଟୁ ଭାଇ? ଏତେ ସାମାନ ନଉଛୁ ଆଜି ତୁ? ଆରେ ମୋ ମା ଆସିଛି, ମୋ ମା ପୁରା ସରୁ ଚାଉଳ ଖାଇବ। ମା ପାଇଁ ସରୁ ଚାଉଳ ନବୁ? ଆଉ ଠିକ ଅଛି, ଦଉ ଶଙ୍କର ହେଲା। ଭାରି ଖୁସି, ଭାରି ଖୁସି ମୁଁ ମୋ ମା କୁ ପାଇକିରି ହେଲା। ତାହେଲେ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବାଡା ବାଡି ଏବେ କରୁନୁ ତ ଆଉ ଆଗ ଭଳିଆ? ଏସବୁ ଠିକ ଠାକ ତ? ଯାଉ ଏବେ ଟିକେ ବୁଦ୍ଧି ଟିକେ ବସିଲା। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଟା ସିନା ଅଛି ବୋଲି ସିନା ମୋ ମାର ଯତ୍ନ ନଉଛି। ମୁଁ ସିନା ଆଗରୁ ତାପରେ ଖାଲି ରାଗୁଥିଲି। ତୁ ଯାହା କହ, ମୋ ମା ହେଇକିରି ମୁଁ ପୁରା ଖୁସି। ଠିକ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଦଉଛି। ଭାରି ଖୁସି ମୁଁ। ମା ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ନାଇଁ କି? ତୁ ଦେ ଶୀଘ୍ର ଦେ ମୁଁ ଦଉ ସାମାନ ସବୁ ଦଉ ତତେ। ହଉ ଯାଉଛି ଏଇଠି ଯାଉଛି। ପିଲାଟା ଶାନ୍ତିରେ ରହୁ ଏ ପ୍ରଭୁ। ବିଉଟି ଏଇ ଦେଖ ମୁଁ କଣ ଆଣିଛି। ମୋ ମା ପାଇଁ 2 କିଲୋ ସରୁ ଚାଉଳ ଆଣିଛି। ଉପରେ ଅଛି ସରୁ ଚାଉଳ, ଆଉ ତଳେ ଅଛି ମୋଟା ଚାଉଳ। ମୋଟା ଚାଉଳ ଆମେ ଖାଇବା, ଆଉ ସରୁ ଚାଉଳ ମୋ ମା ଖାଇବ। ମା ଶୋଇଲାଣି ନା କଣ? ହଁ ମା ଶୋଇପଡ଼ିଲେଣି। ସେ ଆଜି କହୁଥିଲେ ଘିଅ ଖାଇବି ବୋଲି। ଆଉ ସେ କହିଲେ ପାଗଳା ଆସିଲେ କହିବୁ ମୋ ପାଇଁ ଘିଅ ଟିକେ ନେଇ ଆସିବ। ମୋ ମା କହୁଥିଲା ଘିଅ ଖାଇବ? ମୋ ମା କହୁଥିଲା? ଠିକ ଅଛି, ମୋ ମା ପାଇଁ ମୁଁ ଯାଇକିରି ସଞ୍ଜନା ତ ଛୋଟବେଳେ ଘିଅ ଖାଏ, ମୁଁ ତାରି ପାଖରୁ ଯାଇକିରି ଘିଅ ନେଇ ଆସିବି। ହଉ ତମେ ସେଇଆ ହିଁ କର। ସକାଳକୁ ଯାଇ ସଞ୍ଜୟ ନନାଙ୍କ ପାଖରୁ ଘିଅ ମାଗି ନେଇ ଆସ। କଣ କହିଲୁ? ଘିଅ ମୁଁ ମାଗିକିରି ଆଣିବି? କାହିଁକି? ମୋ ମା ଖାଇବ, ମୁଁ ଘିଅ ପଇସା ଦେଇକିରି ଆଣିବି, ମୁଁ ମାଗିବିନି। ହଉ ହେଲା ବାବା, ତମେ ପଇସା ଦେଇକି ସଞ୍ଜୟ ନନାଙ୍କ ପାଖରୁ ଘିଅ ନେଇ ଆସିବ ହେଲା। ହଉ ଶୁଣ, ତୁ ଗଲୁ ଶୀଘ୍ର ଗରମ ଭାତ ଟିକେ ମୋ ପାଇଁ ବାଢି ନେଇ ଆସିବୁ। ଶୀଘ୍ର ଖାଇକିରି ଶୋଇଲେ ସିନା ସକାଳୁ ଉଠିକି ଚାକିରି କରିବାକୁ ଯିବି। ଚାକିରି, ବଡିଗାର୍ଡ। ହଉ ମୁଁ ଯାଏ ମୋ ମାକୁ ଟିକେ ଦେଖି ଆସି। ମୋ ମା ଶୋଇଲାଣି ନା କଣ? 10 ମାସ 10 ଦିନ ଯାହାକୁ ଗର୍ଭରେ ଧରି ଜନ୍ମ କଲି, ସେ ଆଜି ମତେ ପର କରିଦେଲା। ଏ ପାଗଳା ପୁଅଟା ମତେ କୋଳେଇ ନେଇଛି। ଆଉ ଏ ବୋହୂ ଦିନ ରାତି ମୋର ସେବା ଯତ୍ନ କରୁଛି। ହେ ଠାକୁରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରଖ ପ୍ରଭୁ। ସେମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କର ଠାକୁରେ, ସେମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କର ପ୍ରଭୁ। ଏତିକି ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ, ଏତିକି ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ହଉ ଲୋ ମା, ହଉ। ମା ଉଠ, ମା ଚା ଆଣିଛି, ଚା ପିଇବ ଟିକେ। ମା ମାଙ୍କର କଣ ହେଲା? ମା ଏଇଠି ଶୁଭୁଛି? ଆରେ କୁଆଡେ ଗଲ? ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଆସିଲ। ମା ଆରେ ଶୀଘ୍ର ଆସ। କଣ ହେଲା? ଦେଖ ମା ଏତେ ଡାକୁଛି, ସେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, କଥା ବି କହୁନାହାନ୍ତି। ମା ମା ଶୁଣ, ତମେ ଶୀଘ୍ର ଯାଅ, ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିବ। ମା କଣ ହେଇଛି? ସେ ଜମାର କଥା କଣ, ତମେ ଶୀଘ୍ର ଯାଅ, ତମେ ଆଉ ଡେରି କରନି। ତୁ ମା ପାଖରେ ବସ, ତମ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଅଛି, ତମେ ଯାଅ, ଶୀଘ୍ର ଯାଅ।
यार जगह सब देखली सार आपन को बुझले कि नहीं लेबे मु कोन कहउतली ए ऊपर पड़ार मिसा अछि जगह सेटा कोन मेन रोड ऊपर आपन जदि सेठी क्लिनिक करिवे नेकी ताल कोन जिबा सब लोकन को सब नजर पड़िबो सेठी एवं आपन को क्लिनिक भी भल चलेबो ता सहित हम लोक मध्ये उपकार पाइबे से सब तो ठीक अच्छी आपण गाँ लोक सरकारी मेडिकल छाड़ी प्राइवेट मेडिकल आसबे तो मोर कहबार माने आपण गाँ लोक पाखे पैसा पत्र अच्छी तो छी आज्ञा चिंता करंतु नाही सब चलंतु आज्ञा जिबा हेले चलते समझाएगा चलते बुझले कि नहीं सेठी बहुत बढ़िया जगह अछि आपन क्लिनिक करंतु एक नंबर हला सेठी भल जगह रो उठो की जला मैंने मम्मा मैंने को व्यस्त काई होत होते मम्मा बसला पड़ीगला कोन हला आखि खोलुनी कि कथा होली ताको मेडिकल नंबर अछि चलो टी गाड़ी में काई नउचो हेट हम गां रासुंदी सार डॉक्टर से जणे तू टेंशन काई नउचो सर मो मागुटे पहुंची दन सर मम्मा कथा कहली आपन ठीक देख जंदो सार ठीक सीरियस मैटरटा मु तो जिनिस पत्र किछि आनी नहीं मु तो अलग कमरे आसथली सर मो अपन कोड सुनंतु बची दे मम्मा ठीक देखि जन सार आपन हेले रिक्वेस्ट करूची म आपन को शहर को नहीं जाऊँ नले नाही सर अपन टिके जा देखो तो चलो सार देखि दो सुनंतु मु तो जीवी मोर विजिट अलग अलग देवी सर मोर घर बाड़ी सब मु बिके देवी सर मो मां को बंचे पे सब किछ तो राजी अछि चलो सर ठीक है चल आई एम सॉरी माने कोन है मो मारो से अब नहंती हमको छाड़ी चली जाई नाही ना तो मिछ कहउछो ए मां मां ए मां आखि खोल मां ए मां आखि खोल मां देख तो पुआसी तो पागला पुआसी मां ए मां आखि खोल मां तो देख मेडिसिन लिए डॉक्टर आसंदी तो किछि बोल मां ए मां आखि खोल मां ये तो मामा ये तो मो माँ कोन कहले ये आपन को मां हाँ संजय भाई ये मो माँ मो माँ को मु बहुत खुशी थी एठी केमिति आसिला कौन कहलिए तो मां हाँ मो माँ ओहो तू ताले से कुलांगर पोना जे मो मां को करू बाहर कर देला अरे कौन अभाव रखला मो मां तो मनुष्य करे कि मो मां तर सर्वस्व बिकी देला तेरे तू मो मां को करू बाहर कर देलु रा ए बस को छु मो मां बने तुम मात्र हाथ दबने कहली ना मो मां को छोनी बेले चल जा तो चल जा जहाँ पाई जीवन मालूम देख बा ए कहू छी से तू बड़ी तारे बा कहली ना छोनी बेले कान्दुची बसीमा शून्य आज तार कोड रत्न खोजु खोजु पुओ पाइला रत्न भण्डार लुहरे भिजिछि আজি ममतार सबु गार दुनियार सबु सुना मा पाद तले भाग्यवान से पुओ मा जाहार अछि घरे ममता मौली गला पर हेला निजर जहाँ
ଜୀବନ ଦେଲା